in your humble opinion, Sir Tek, no, despite sa kadaghan sa mga panghitabo nga nahiaguman sa matag Dabawenyo, would you still believe na luwas gihapon na nga tuwang dakbayan? Oh yeah, we're still very safe in Davao City. Let the people be the judge of what is Davao now, no? Of course, siyempre, we owe this to the leadership of the Dutertes. Kabalo mo kita kung sa kalidad ng liderato o yung ginapatuman sa mga Duterte, especially coming from the former president, Rodrigo Roa Duterte. Dako kayo na kabaguhan ang Davao City. Let the people be the judge because the people of Davao knows best, no? Dili ang mga external forces sa gawas or kanibang mga naga-survey nga di man taga dinhi. Ang taga Davao mismo makasulti kung sa takaluwas, kung sa taga-progreso. But you know, in every progressive city, di man yung malikaya nga naay mga ginagmayng krimen. It's impossible nga zero crime. But the importante is how we handle it, no? Di posible nga wala tayo traffic. Naabot tayo traffic. Pero moving tao, gadili ina na ka-grabe, ka-stressful ang ginapagawas nila nga muraratag pareha sa Metro Manila, which I really would disagree. No? Normal yan may mga traffic kasi minsan, kung hindi man may ginabungkal ang mga DPWH, may nangyayaring aksidente, or naapoy mga pipila nga mga changes, no? Sa mga routes, those are normal situations that kita makasabot na, no? Pero kanang giningon nila nga sobra ka grabe ka traffic, I would really disagree, no? Kita mo kung taga Davao at tamaanad kayo bugi nga traffic, so traffic lang tag 20 minutos reklamo na ta, ano ana magod, unlike in Manila, no? Sus nakasakay gyud ko dito probida ang traffic oras-oras gyud nya kung naa kay lakaw kinahanglan jud musayo jud ka pag ayo kay kung di ka musayo you will be really very late on your appointment. So other than that, I see Davao City as a very progressive city. It has all the things that we need, no? Kumbaga pa, this is one of the most livable city in Asia, and one of the safest city in Asia. So let the Davao City, let the Davaoenos be the judge for that. Kanina agi din because we experience Davao City.